боз ҳам саломатон мегӯем аз пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе. бо баробари фарорасидани ана ҳамин субҳи босафо хостем нашри навбатии лоиҳаи якрӯзи якшахсро таҳия намоем. бояд қайд кард ки барномаи имрӯзинаи мо каме дигаргун сурат мегирад, яъне мо мисли ҳарвақта намероем ба назди хонаи чеҳраҳои шинохта ва баромадани онҳоро интизор намешавем ё аз қафоишон наворгирӣ намекунем. имрӯз ин лаҳза ва ин соат мо занг мезанем ба ана ҳамон чеҳраҳои шинохтае ки рақамҳои телефони мобилиашон дар телефонҳои мобилии мо сабт аст. аз онҳо пурсон мешавем, хоҳиш мекунем то ба мо иҷозат ва имконият диҳанд барои навор гирифтани танҳо як рӯзашон. мо аз анами телефони мобилӣ нахуст рақами Суруш Холовро дарёфт намудем. хуб, зангаш мезанем. афсус, чизе гуфта наметавонем. аз Суруш Холов дараке нест. ин навбат мо рақами Меҳригори Рустамро дарёфт кардем. занги телефонӣ ба Меҳригори Рустам. алло, ассалому алайкум. ва алайкум салом. мебахшед, рақами Меҳригори Рустам не? Не, чига ҷуғалшубарда. мебахшед. мегӯд мо иштибоҳ кардем. аз чанд нафар пурсида будем ва ҳамин рақамро ба мо дода буданд. мо роҳ афтода нестем, боз ба дигар ҳунармандон занг мезанем. ниҳоятан мо инҷо дарёфт кардем рақами ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон устод Қобилҷон Зариповро. устоди азиз, ассалому алайкум. Ассалому алайкум. шумо наст, саломатитон аст? мо аз шаҳри Хуҷанд аз телевизиони Танин шуморо ташриф дода истодем устод. Саломат бошед бародарҷон. мо бо як барномаи телевизионӣ ба шаҳри Душанбе омада будем. мехостем камтар бо шумо суҳбат кунем. Саломат бошед бародарҷони азизи меҳрубонам. ман бо ҷони дилу деги камтар як ҷо ваъдагиам ҳамонҷо рафта содем. ман ҳама ваъда ки додам ҳамон соат мебод ман ҳамонҷо расам ваъда хилоф нестам. рӯзона хай акум аз шаҳр берунам бародарҷони азизи меҳрубонам. фаҳмо. агар оянда худо хад вақти шумо худо хад ҳам суҳбат мешавам. худо хад ҳоли барномаи хуб мекунем. устоди азиз, ташаккур мегӯям барои суханҳои самимиятон. саломат бошед. раҳмат устоди азиз, ҳазор раҳмат. дӯстон, чизе гуфта наметавонем, чун устоди азиз гуфтан ба нафаре ваъда карданд ки ҳатман вомехӯранд ва ҳамсӯҳбат мешаванд. нахуд ин ки ба мо имрӯз муяссар нагардад ки мо аз рӯзи нафаре маълумот надиҳем. хуб, рӯ афтода намешавем. дӯстони азиз, ниҳоятан мо инҷо рақамҳои телефонии бобоҷони Амонуллоҳро дарёфт кардем. бобоҷони Амонуллоҳро мардуми вилояти Суғ хуб мешиносанд, чун ин нафар фаъолияти худро аз шаҳри Хуҷанд оғоз карданд. ассалому алайкум. алайкум ассалом. аки бобоҷон, шумо наст? саломатитон аст? ташаккур. монда нашавед. саломат бошед. ман Маҳмудхон аз шаҳри Хуҷанд аз телевизиони Танин. мехостем камтар бо шумо суҳбат кунем агар вақт дошта бошед. марҳамат бародар, марҳамат. мо рости омадем ба шаҳри Душанбе бо барномаи як рӯзи як шахс. барои ҳаминам агар иҷозат бошад, имконият бошад, як рӯз ҳамроҳатон бошем. гап нест, чӣ банем, мо рости гап дар ҳамон
шабакаи интернети ютубда бисёр дидагем ҳамин барномаи шуморо ростига ман барвақттар ният доштам ки манам дар ин барнома иштирок дошта бошам ё ки умуман мада писанд аст барои ман писанд аст ин барномаи раҳмат хайна имрӯз ки ба пои худ омадед пойтахти кишварба чӣ гуне нури дида ҳазор раҳмат. аки бобоҷон шуморо чӣ гуна метавонем пайдо кунем? дар куҷо ҳастед? ман ҳозир ростига нав аз хона мана биромадам. хоб кор мерам, тарафи корхона мерам. хоб ҷои кори шумо? ҷои кори мо ҳамун назди қасри миллат кумитаи телевизион ва радио шабакаи аввал. шабакаи аввал. мошин фарма, такси фарма. не ташвиш накашед, то омадани шумо мо ҳам кӯшиш мекунем ки ба назди коргоҳи шумо ҳозир шавем. аз хонаи ман як 20-25 дақиқа роҳ аст. хоб шабакаи аввал маркази шаҳрда. маркази шаҳр. ҳамҷо бо мехӯрем, баъд суҳбат мекунем давомаш. ҳазор раҳмат, мо ҳозир ҳамонҷо мешавем. саломат бошед ҷонам қадяка, ҳама хизмат ва мо тайёр. ташаккур раҳмат. дӯстон, аз ин лаҳзаи хурсандӣ дигар барои мо нест, зеро мо қаҳрамони барномаи имрӯзаро пайдо намудем. бобоҷони амонулло, дидед, мо аз таваккал сабтро оғоз кардем. чӣ мешавад? ва ҳар инсоне ки пеши худ мақсад мегузорад, ҳатман ба мақсадаш мерасад. мо низ гурӯҳи эҷодӣ мақсад гузошта будем ки имрӯз бояд аз рӯзи ягон ҳунарманд маълумот диҳем. имрӯз ниҳоятан мо аз рӯзи бобоҷони амонулло ба шумо маълумот медиҳем аз пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон. چشمه که باشود از عشق به نم نآید هرگز افسانه عمری ما به غم نآید هرگز یک لحظه دیدارو یک دم این جدایی آسان نپندار اصلا عالمی آشنایی یک روزی یک شخص برنامه رنگین است یک روزی یک شخص جالب و دلنشین است یک روزی یک شخص برنامه رنگین است یک روزی یک شخص جالب و دلنشین است. ассалому алайкум. Tinjastek, barokatona, саломатона, монда нашуда. 100,000 шо. Шумо наз бародар тинҷастек. монда нашуда. Алҳамдулилла, шумо наз. аз куҷа нибосони шуморо ҷустуҷӯ карда омадем. Зинда бошед, зинда бошед. Торама, саломатон аст. аз телевизиони танин ҳамон барномае ки гуфтем. Беҳтарин бахшиш ма ҳамин чӣ ма пахш кардем. бемо. умуман истеъмоли сақич, истифодаи сақич ба организм фоида ҳам дорад. Барокатон аст, ҳама соз. Хуш омадед. Мани корхони мо ба ҳамин даргоҳ хуш омадед, бародари азиз. Дар ин ҷо ҳама ҳунармандои беҳтарини мамлакат, беҳтарини республика. хуб аки бобоҷон, худи шумо чун гуфтед дидам аз сомонаҳои ютуб, барномаи мо аз барномаҳои дигар каму беш фарқият дорад, аз оне ки мо камтар ташвиш медиҳем эҷодкоронро, яъне як рӯз ҳамроҳашон ҳастем ҳар ҷое ки мераванд ва чун саволҳои зиёд дорем ва агар шумо иҷозат диҳед имрӯз тамоман ҳамроҳ беҳтарин ҳамин имрӯз мо дар ихтиёри шумо ҳозир мошин ма мешинем. хуб устод шо гузашта нозӣ. бале бо ҳам мерем, кани бинем чӣ хизмат кас мефарманд. Давомаш баъзан маълум мешавад. қабул. Маромат бинандагони азиз, шумо ҳам бо мо бошед. ташаккур. бинандагони азизу арҷуманд, чӣ хеле ки шумо тамошо карда истодед, мо айни замон ҳамроҳи бобоҷони амонулло ва наворбардорамон дар роҳ ҳастем ва шитобон рафта истодем, яъне пай бурда истодем ки бобоҷони амонулло серкор ҳастанд, саросима ҳастанд ва мепурсем сабаб дар чист. ҳозир устод афзалшо устоди азиз мо як чӣ мегӯям клипа наворбардорӣ карда истоданд. хуб ҳозир як қисмаша наворбардорӣ кардан, ҳозир ҳамон кас гуфтанд ки ба як ҷо ҳамон адресе ки ҳамон кас пешниҳод кардан ҳамонҷо рафта истем. ман албатта аз шумо маъзарат металабам ки бар замми ин қадар серкориятон мо боз кори иловагӣ зам намуда истодем. Кори мо ҳамин аст. нуқтаи асосии кори мо дар ҳамин коре ки шумо карда истодед тааллуқ дорад.
ташаккури мепояд. Агар мо ошкоро ҳарф занем аки бобоҷон, пеш аз занг задан ба шумо ба чанд ҳамкасбонатон занг задем, бархе аз онҳо ба зангҳои телефони мо ҷавоб надоданд, бархе аз онҳо гуфтанд имконият надорем. хулоса хушбахтона ниҳоятан рақамҳои шуморо низ пайдо кардем, чун дар телефони мобилии мо ҷой гирифтааст. хушбахтона шумо розигӣ баён кардед. ман ташаккур мегӯям ва умедвор ҳастем ки имрӯз ҳаддалимкон мо метавонем аз рӯзи шумо маълумот диҳем ба мухлисону ҳаводоронатон. бобоҷони амонулло ҳунарманди ҷавон бо истеъдод ва аллакай дар соҳаи ҳунар, дар ҷодаи ҳунар аллакай роҳи худаша, пайроҳаи майдаки худаша дорад. акнун ин шоҳроҳ шуданаш дар кор, барои меҳнат кардан дар кор, барои мардум содиқона, барои тоҷикистон, барои давлат, барои роҳбари давлат. ва ҳамина ман аз худо умед дорам ки яке аз ҳофизои машҳури на танҳо тоҷикистон, берун аз кишвари мо, ҳама форсизабонҳои дунё бояд донанд, эътироф кунанд, гӯш кунанд, лаззат баранд. ва албатта ҳунар чашмаи зоянда мегӯяд Саъди Широзӣ. ҳамин ҳунара агар ҳар рӯз сайқал додан гиред, ҳунар ҷило метиҳад. барои ҳамин ман орзу мекунам ки бобоҷони амонулло дар байни устодои санъати тоҷикистон тарбия ёфт. мо ба воя расида истодааст. мо худо мо устод ҷӯрабеки азизи мо ҷӯрабек Муродов тарбия карданд. дигар устодо ба худам мегӯям, доимо мегӯям ки ҳамеша чизои ба маънӣ, чизои барои мардум даркорӣ, чизое ки маъно дошта бошад, чизое ки халқа тарбия кунад, ҷавоноя тарбия кунад, ин чизояст сурудан дар кор, чизои хондан дар кор ва барои халқи Тоҷикистон, барои мардуми ва обрӯи давлату миллати тоҷик ҳамеша сазовор будан дар кор. ва бар ин баҳори зебо орзу мекунам ки булбуло дар ҳамин вақт гулба шишта нола карда хонсодин. илм бобоҷонам ба монанди булбул ҳамеша дар санъати тоҷик, дар боғҳои зебои кишвари мо нола кунад ва мардум нолаи ширини бобоҷона шунида аз он лаззат баранд. мана инҷо консерти мана бародари азизи мо ғолибҷон Юсупов ба наздикии мана имрӯз дозум пагоҳ не фардо. мақсади асосии рафтани мо ба назди устод дар чӣ буд ва шумо наздашон ворид шудед, чӣ гуфтанд агар маъфӣ набошад? дар он ҷо аслан устод даъватӣ будем. зодрӯзи Бахтиёр Иброҳимов ҳофизи шинохта ҳастанд, мухлисои худа доранд, ҳунарманди беҳтарин ҳастанд. ва устод Гулназар Келдӣ буданд, акаи Обиҷон Назаров ки бародари азизи мо, бародари бисёр олиқадру пурфарҳанги мо. устод ки мо саҳар якҷоя будем, хостанд ки манам ҳамонҷо бошам, як сари як дастархону як пиёла чой. беҳтарин, ташаккур. чанд дақиқа қабл як саволи мо беҷавоб монд. мо гуфтем бобоҷон чанд муддат шумо паси парда будед, кору ташвишҳои дигар буд магар камтар равшанӣ меандохтед ба ҳамин масъала? рости дӯсти азизам, мо ҳамеша дар ҳамин Тоҷикистон ҳастем ва эҷодиётамонам хеле зиёд аст. сабаби дер баромадани мо ба саҳна ин нест ки мақсад мо шеър надорем барои хондан ё ки суруд надорем ё ки эҷод кам мекунем. бовар кунед, зиёда аз 300-400 ғазалу ва оҳангои махсус бастагӣ ҳаст дорам. лекин ин хел аст ки аз оне ки ҳар дақиқаву ҳар лаҳза беҳудаву баҳуда мақсад баромадан ё ки як чизи хасакие ба мардум расондан,
бигзор эҷоди хуб шавад, бигзор кам ҳам бошад, пурҳосил бошад, яъне ки як чизи асил бошад ки умри дароз бинад. Хай инҷа бо сабабҳои дигариш ҳам ҳаст. маҳмудҷон бародари азиз, ба як ҳофизию ба як санъат мисол зиндагӣ пеш намеравад. Мо рости гап камтар тиҷорат бо тиҷоратам машғул ҳастам, тиҷоратам мекунам. ана гап дар куҷо? Аз шаҳри Дубай ва Москва, аз Грузия, аз чанд мамлакатҳо рафиқои зиёд дорем, мошино мебурем ҳар намуд. қариб ки ҳама намуди мошина ман овардагӣ ҳастам дар Тоҷикистон. мо албатта ба эҷодиётатон ва ҳам тиҷорати шумо муваффақият мехоҳем ва таманно мекунем ки ҳамеша пешравӣ ҳамроҳатон бошад. чанд сол қабл буд ба вуҷуд шумо вақте пойтахт омадед? 2005 омадам ба пойтахт ва бо дар мобайн мерафтем чи хуҷанд зиёд мерем, мо хуҷанд мерафтем, бо дар онҷо дӯстои зиёд ҳастанд. устоди азизи мо устод Ҷуробек Муродов дар онҷо ҳастанд. бале, устоди аввалини мо. як рӯзи як шахс барномаи рангин аст, як рӯзи як шахс ҷолибу дилнишин аст, як рӯзи як шахс барномаи рангин аст, як рӯзи як шахс ҷолибу дилнишин аст. мо ҳамин санъаткоро якдигарро дӯст дорем, муҳаббат нисбати якдигар дошта бошем, ҳунари якдигарро эътироф кунем, ба якдигар тан диҳем, яъне иқрор шавед. ва чизе ки худо додааст. ту ба бадию ба хиливу ба паст задану ба гапи ганда задан ту вая нес карда натонӣ, ту вая мисол кам карда натонӣ. ҳамин як бузургвор гуфтааст ки агар теғи олам биҷунбад зи ҷой, сареро набурад нахоҳад худой. агар худо нахоҳад, мо ягон каса нобуд кардан, ба паст гуфтан, паст кардан наметавонем. ба ҳама чиз соҳиб худованд аст, аз худо зур шудам наметонем. ба ҳамин хотир мо як коро кардан метонем ва бояд кунем, фақат некӣ. ман ҳамин консерти нави ман 29 декабр шуда гузашт, дар ҳамон ҷо ман як ғазали бисёр хуб хондагамда. гули саҳро надорад бӯи сунбул, на ҳар мурғе бихонад ҳамчу булбул, на ҳар кас мунису ҳамроз бошад, на ҳар нозук бадан ғаммоз бошад. инҷо мегӯяд ки сухан аз эзиди якто ато аст, зи пушти кас сухан гуфтан хато аст. на ҳар як мард симо ҳамчу мард аст, на ҳар як дил хонаи андӯҳу дард аст. ба ҳар кас боварӣ кардан набояд, ба ҳар кас рози дил гуфтан нашояд. ба ҳар кас боварӣ кардан набояд, ба ҳар кас рози дил гуфтан нашояд. ин аз Саъдии бузургвор аст. чун мегӯям пурсидан айб надорад, ин қадар бо дард айнан ба ҳамин мавзӯъ ҳарф зада истодед, ягон нафар хиёнат кардааст? росто мо дар ҳамин синду соли ба 30 қадам мондаем, 30 сола шудам. 1 январ азодрӯзам, бисёр рӯзи хуб, ҳама хоб, рӯзи ман ба ҳама хоб. ҳамин шаҳр озод аз ман, ҳама кӯчаҳоям холӣ, чӣ қадар хоҳӣ истироҳат, чӣ қадар хоҳӣ, фақат ҳамон тарабхонаҳо баста аст, фақат дар хона мо ҷашн мегирем. ман ин диск буромадааст дар шаҳри хуҷандам, студияи Фаридун, студияи Баракат Медиа ва дар дигар студияам ҳатман ки ҳаст. дар инҷо дар студияи Симо як зиёда аз 10 рӯз пеш баромад консерти нав, барномаи хуб. дар инҷо устод Афзалшод Шодиев, устод Ҷуробек Муродов, апай Сабоатҷоним, апай Сабоат Наҷмиддинова ва устоди азиз Орти Қодиров ҳама иштирок доштанд, дар ин диск ҳастанд. аз мухлисо хоҳиш мекунам дастрас кунанд, тамошо кунанд. як рӯзи як шахс поён пазирад, аммо муҳаббат ҳаргиз намирад. дар кӯчаи вақт бо ҷустуҷӯҳо, дар хонаи вақт бо гуфтугӯҳо, бо фикри шодмонӣ андар ин роҳи қисмат
قسمت هر لحظه باشد سنجش هر لحظه باشد قسمت با فکر شادمانی اندر این راه قسمت هر لحظه باشد سنجش هر لحظه باشد قسمت یک روزی یک شخص برنامه رنگین است یک روزی یک شخص جالب و دلنشین است. бинандагони азиз мо дар роҳ ҳастем ва то расидан ба макони лозима мо аз бобоҷони азиз хоҳиш мекардем як таронаи навини хешро замзама намоянд. дар давоми 2-3 рӯз мо тайёр кардем. зиёд дӯст доштам ҳамин шеърро. баъд аз хондан, баъд аз навозандаҳо хеле хушрӯ навохтагианд, ҳозир 1-4 мисра аз ҳамон шеър суруд барои шумо мехонам. барои модарои азиз, модарои ғамдида, модарое ки дар қишлоқҷоҳо ҳастанд, роҳат надиданд. аксарат модаро рӯзи хуб надиданд. мисол ҳаст ин хел зиндагии инсонҳо ҳар намуд аст. модарое ҳастанд ки ними умрашон ки кулли умрашон ба ғам гузаштааст, ба як нохубиҳо гузаштааст ё ки хуб гузаштааст. ҳамин шеър барои ҳам модарост. салому сад салом эй нури дида аё эй модари роҳат надида роҳат надида таманноям ба ту як умр боқист набинам хор дар پایت خلیده پایت خلیده ای نور دیده راحت ندیده ناآرمیده ناآرمیده سلام و صد سلام ای نوری دیده با اجازت شما سر یک پیاله چای با هم یک پیاله چای میگیریم، عبیدی نیست روزی هم میکنیم. بعدا با او در اختیار شما گوید که خسته از خوجان رفتن میگه ما مهمان هم پاس میداریم. سمرقند گوید سمرقند حل میکنیم. بخارا گوید بخارا. من سلو جان. بله بله. یک برادر زنگ زد روسیگه بعد 2 روز باز ما سمرقند بودیم. امکاناتی نشان دارم یک همه ماشین دیگری منو میخواد بیند با مقصد خریداری؟ با مقصد من میخواد هم برای خود گیردن ماشین خریداری کند. باز یک سری قدم برای نشان میتیم میگذاریم میریم.
دل را نوشدار و پند مادر بوده است. زخم دل را نوشدار و پند مادر بوده است. دیده ها از نور روی او منور بوده است. کودکی هایم بیاد آید دلم گم میزند. یک دمیم طفلانه با عمری برابر بوده است. زخم دل را نوشدار و پند مادر بوده است. بینندگان عزیز و ارجمند، مراجعه کرده گفتنی هستیم که عین زمان ما قرار داریم در خانه استقامتی هنرمند شناخته کشور عزیزمون، جوانی با استعداد، صنعتور اصیل باباجان امان‌الله و انا همین چهره‌های نورانی که شما دیده استادید پیوندان ایشان هستند، یعنی پدر باباجان امان‌الله، یعنی شاهستون خاندان، مادر اولی قدر انا همین خاندان و انا همین 5 دوسترویکانی که دیده استادید فرزندانی باباجان عزیز. و این لحظه از شما خواهش میکردم که درباره انا همین کودکان عزیزتون و درباره انا همین فرشتگان خاندان کمی حرف میزدید. تشکر. خوش آمدید پیش از همه از شهر خوجند باستانی. انا این کس ایشون شیخ پردیل، کس پردیل جان نامشون پردیل موندگی. انا از همه خوردیتون با فکرم از پسرچی کلونه میرآت الله. انا این نامی سعدالله جان، این نامی امکم خدا رحمتی امکم گذاشت نامش موندیم. انا این کس مینا جان، نامی مینا جان استاد افضل شاه موندن. سعادت جان، سعادت دختری کلونیم. انا مادرم، مادر عزیز مرحبا خان، پدرم امان الله. شما میدونید. بله. عموما همه ها رو دیدیم و خواستیم زمانی کودکی شما رو هم بفهمیم که زمانی کودکی شما چگونه پسی سرگردیده است. من در عائله یک پسر هستم راستیگم. پدرمون اولاد کلان، خب در قشلاق اولاد بسیار کلان، یک حولی کلان داریم. در اونجا هم در چند مابین چند تا مکان و چند تا عائله کلان یک فرزند یک پسر بودم. در من کودکی من خیلی خوب قضیه گذشته است. دورای خوب، لحظه‌های خوب قضیه. خواهر هم دارید نبود؟ خواهرچم هستند. خواهرچم عائله دار است. نصیب همین نزدیکی باید صاحب فرزند شود. با کودکانتون هم کمتر صحبت کنیم؟ با کودکا هم اجازه؟ شاید برای ما یگان شعر میخونن، سرود میخونن چون پدرشون هنرمند هستن. شدم زارت بدی دارد بیا یک بار پدر جانم. ندیدم دو رخسارت بیا یک بار پدر جانم. ندیدم دو رخسارت بیا یک بار پدر جانم. در آن وقت که خور بودن ندانستم قدر الله. کمزور چش اطلسی، طفلی چش یلتسی، توق چش آهری، پیراهنش پرپری، درویش مثل انار، کاکلچه هایش خطار. موسیقی را دانسته پا میماند آهسته، از دست افشاندنی او ناز و تمنای او.
از تبسم دلجو به خانه نور بارد چه سرود برد. در بین همین مخلصام خیلی گپا زیاد هست. من که پدر و مادرتون گذاشتگم اینقدر دلتون گنده این شعر رو میخونه. لی من پدر و مادرم شکر خدا زنده، پدر و مادر خودم. حافظ سراینده باید دردی مردم خونه، دردی روز خونه. بله. نه فقط دردی خودشه. باید دردی خودشه یک نفر به دردی خودشه در مابین میلیون ها نفر خوندن حق ندارد اصلا. و بهانه درد دیگران میشه. مثلا من شعر پدر مادر که بسیاری پدر و مادر میخونم درباره پدر و مادری که نیستن در حیات همه خیلی است مضمونه. یکی من دردی مردم میخونم. از مردمی که مثلا به پدر و مادر است که پدر و مادرش خود جوان گذشته است مثلا به این دلشون رو برورن سبک شوند. ها بله. پیش از سراییدن چنین ترانه های از پدر و مادرتون پرسیده میشود که یعنی اون روزی هستن که چنین در چنین موضوع شما سرود سرای. بله من میپرسم اینا با میدونن که آخه من باید چیزی میخونم برای مردم خونم، دردی مردم خونم، دردی روز باشد. انا برای هم از سراییدن یگان ترانه پشیمون شده بودن؟ چون حالت شده بود؟ نه تا حال نشده است. چند قبل آوازهایی به گوش ما رسید که گویا که شما از عائله خود جدا شده باشید. همین آوازها تا کجا به حقیقت نزدیک هستند؟ این آوازها عموما حقیقت ندارد. ما شکر الله با عائله‌ام زیاده از 12 سال است که زندگی داریم. یعنی 5 فرزند نازنین. یگان وقت نه جدا شدیم نه جدا بودیم. من عائله‌ام را پیش از همه دوست می‌دارم. همسرتون از دادگاهتون؟ همسر من از قراتگین است. قراتگین از نورآباد میگن. قراتگین، نورآباد، غرم، تاجیک‌آباد. در زندگی از چگونه انسان ها می‌هراسید و نمیخواید روبرو شوید، نمیخواید همکاری کنید، نمیخواید حتی گفتگو کنید؟ انسان‌هایی که برای دنیا شده، برای همین نفس دنیایی و حیات دو روزه شده پس فطرتی میکنند و بدبینی ها و بخیلی ها و چی میگویند نوجوان مرد از همین چنین از همین گونه انسان ها میترسن. و بزرگوارای ما هم گفته گذاشتن که عالم شدن آسان، آدم شدن مشکل. مهم از همه در زندگی انسان بودن، انسانی کامل بودن در دیگر همه. انسانی کامل که شدی، خردت که بلند باشد، خردمند که شدی، دیگه همه چیز خودش تو رو پیدا میکند و خودش در گرد تو میگردد. مقصد یک همین انسانی کامل بودن، خردمند بودن، همه این چیزا خودش دعوت میکنه. بله. بابا جان کودک بود، با یک ستیلک چاپه میمون، دختره عمکش گیر جمع میکرد، بر تبلک میزد، اونوی رقص میگفت. این الهامی شوق همین صنعت از کودکی به دلش بود. بعد میخوند، آوازی تازه خوشی داشت، مایده بود، همین 4 ساله هم خیلی بود. بعد میخوندم آوازی خوشی میخوند، با یک شعری که هندی میخوند کم با یادم میاد کم با میبره. دو مثل میخوند و بعد همین ستیل سخت تبلک میزد، اونوی رقص میگفت. با همین الهام آهسته هم خیلی موند به دلش. بعد تو صنف 8 9 10 خوند، با اومد تا خجم سال داداش بسیار دستگیری کردن، بسیار دعوا کردن با همین دعوادار پدرش. بعد همه خیلی با چریک شد حافظ شد، مایده با خودش کوشش کرد و هم خیلی حافظ شد. خیلی کن آوازی هم مساعد کرد ما محقول. ما هم حافظای دوست میدارم و نیک فرزند خودم وقتی که خون دلم کم خیلی میشه. هم حافظای دوست میدارم، همش حرمت میکنم. اگر همین بیرون برم میگم صورت حافظ بیرون باشه تک پا میگیرم، توضیح میکنم، کسیم میکنم که حافظای تک پا نکنم. از زمین آن ریزه ها را چیدم مالم به چشم، نان گرم و مهنتی را دیدم مالم به چشم. چون که من هم در زمانی خود در افگر بودم، خوش چین و باغ بند و داست در بر بودم. از زمین آن ریزه ها را چیدم مالم به چشم،
نان گرم و مهنتی را دیدم مالم به چشم. سلامت باشید. هزار رحمت. تشکر. شما این یک ارمغانی مخصوص شد برای مخلصانتان. بهترین شد. تشکر میگویم به شما مادر جان عزیز و تمنا میکنیم که 100 ساله های دیگر سایبانی فرزندان و نبیرگان باشه. الهی رحمت. تشکر. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. آسایش قلب هاست نامت، آرامش سینه هاست کلامت. آسایشی قلب هاست نامت، آرامش دل هاست کلامت. اگر آن طور که شیرازی به دست آرد دلی ما را، به خالی هندویش بخشم سمرقندو بخارا بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کناری آبی رکن آباد و گلگشتی مسلا را. زنده باشه. حمد و ثنا میگوییم. تمنا میکنیم که آواز شما هیچگاه خسته نگردد. در صدایش شیره بسیار است. جست و خیزک آبک جویبار است. صدای طفل و خنده یار ناله نی و صوت چنگ و تار است. جان احسن. گرچنده که فعالیتی ما با صنعت و حافظی علاقه‌مندی نداشته باشم، لیکن من شخصا به همین صنعت و اون حافظانی که امروز هنرهای مردمی و اینچنین هنرهای کلاسیکی خلق تاجیک رو پیش میبرند احترام خاصه دارم. بابا جان امانلو رو من از دوره‌های جوانیش میشناسم و مخلصش نیز هستم. وقتی سخن درباره بابا جان میرود، سخن درباره جوانی میرود که در جاده صنعت الکی به یک درجه معین رسیده است، سطح معین رو اشغال کرده است و سبک و اسلوبی خودش رو دارد و کم در کم حافظانی هستند که از دوره جوانی از قدم نهادن به جاده صنعت همین راه رو پیش میگیرند. بسیاری ها تقلید کاری میکنند، لیکن در ایجادیات و در صنعت بابا جان ما قریب که تقلید کاری رو نمیبینیم. و باز یک چیزی دقت جلب کننده و جالبی بابا جان از آن عبارت است که وای هم سرودهای خلقی میخواند و هم سرودهای کلاسیکی. خاصه سرودهای کلاسیکی رو باز با سبک خودش میخواند، یعنی با دراز کردن آواز و با نقطه های بلند، یعنی که همون اوج گرفتن رو در بابا جان ما بسیارتر میبینیم. و آن موضوع هایی که بابا جان داخل میکند و
месарояд. Асосан ин дар мавзӯи ватан аст, ватандӯстӣ аст, дар бораи падару модар аст, қадру қимати падару модар ва дар дигар репертуари бобоҷон боз мо дар бораи ишқу муҳаббат низ мебинем, мешунавем ва ин бисёр хуб аст ва дар бисёр баромадҳояш бобоҷон кӯшиш мекунад ки бо овози зинда баромад кунад. Яке яъне дар тоҷикистон имрӯз камдар кам ҳофизоне ҳастанд ки овози зинда қати назди мухлисон мебароянд ё ин ки консерт мемонанд. ба наздикии он консерте ки бобоҷон дар шаҳри душанбе монд дар арафаи соли нави мелодӣ, ин гуфтаҳои маро тасдиқ мекунад. як рӯзи як шахс барномаи рангин аст, як рӯзи як шахс ҷолибу дилнишин аст, як рӯзи як шахс барномаи рангин аст, як рӯзи як шахс ҷолибу дилнишин аст, як рӯзи як шахс барномаи рангин аст, як рӯзи як шахс ҷолибу дилнишин аст. бисёр мавридо ба гӯши манам садо додааст ки аксарат мухлисо чунин фикр доранд ки бобоҷон танҳо сурдои классикӣ мехонад ё ба гуфти баъзеҳо шашмақом мехонад. бале дуруст аст, лекин мо дар мавридҳои саҳнаҳои калон, саҳнаҳои кушода, саҳнаҳое ки онҷо имтиҳон аст, онҷо назди халқ бисёр эҳтиёткорона рафтору сухангӯиву ё ки сурудхонӣ кардан дар кор, дар он ҷо мо аслан чизҳои якачин ва чизҳои пурмаъно мехонем, бале ки чӣ қадар мо аз назар гузаронда. лекин дар тӯйҳо, дар хурсандиҳо бовар кунед сурудои кӯлобишам мехонем, помиришам мехонем, узбекишам мехонем, репашам мехонем. наход реп хонед. Не умуман да, мақсад ки аз уҳдаи ҳамаш иншоалло мо мебароем ва ҳатман ки мо ҳамун тӯя обод мекунем ё ки ҳамун мардуме ки мо бо эҳтироми зиёд даъват мекунад ба талаботаш ҷавобгӯ, ба талаботаш қонеъ мекунем ва хурсанд карда мебарем да аз куҷое ки мо таклиф шудем. албатта мо ба иззати нафси нафари расиданӣ нестем бобоҷон. баъзе аз ҳамкасбони шуморо мебинем як барномаи консертӣ ё ду барномаи консертӣ пешкаши омма мегардонанд, баъд дарҳол муносибаташон дигаргун мешавад ва барои гирифтани пеши роҳи ана ҳамин гуна ҳолатҳо чӣ бояд кард ба фикри шумо? намедонам таъсири чӣ бошад. ҳаминҷа дуруст хат кардед. мо дар суҳбатҳои бисёр агар рафиқои самимӣ бошанд ҳамин гапҳое ман мегӯям. шояд ман хато кунам, лекин ба фикрам дуруст аз охир чӣ ҷои хатогӣ. мақсад бузургон мегӯянд ки нодида дид, давомаша мефаҳманд худошон. аслан зодгоҳи ҳамаи мо қишлоқ аст, деҳот аст. ҳама бояд поша дониста гузорад ва гузаштаашро фаромӯш накунад. Кӣ буд, чӣ шуд, ҳамино ҳамаша зери назар гузаронад. афсӯс мехӯрам ва бадбахтона ҳунармандои ҷавонои мо, ҳунармандое ки навкасб, дар бисёр маҳфилҳо мерем бо очки, бо имрӯз мод шудааст, шапка, бо ҳамин чизҳо бо ту суҳбат мекунанд, бо ту гап мезананд ва аксарияташ мо дар инҷа ном намегирем. дар инҷо мисол мо ба иззати нафси касе расидан нестем ва бигзор дар оянда дар бародарои мо ва шогирдое ки дар оянда тарбият меёбанд ҳамин чизҳо панд шавад ва ин чизҳо аз назари бисёр олимову бузургои мо ҳам ба онҳо сахт мерасад. ва ман ҳамчун ҳамкас ба инҳо гуфтанӣ ҳастам ки худа аз осмони ҳафтум ё ки аз инсонҳо фарқкунанда ё ки инсонҳо инсонанд, ту ҳунарманд ҳастӣ ё ҳофиз ҳастӣ, бояд фарқ кунӣ, бояд дигар кас бошӣ, бояд дигар хел мақсад дигар хел сухан кунӣ, дигар хел рафтор кунӣ. Не охи мо бояд намуна бошем, мо бояд аз онҳое дида хоксорта, аз онҳое дида самимона рафтор кунем ки озод. мисол мақсад чӣ? мақсад ман дар ягон боғ мегардам, дар ягон бозор мегардам, дар ягон ҷое мегардам, бигзор як кӯдаке ки аз тамоми бадиҳову некиҳои дунё бехабар аст, озод тавонад ки бо ман омада салом алейк кунад, суҳбат кунад, аз саволи худаш дода тавонад. аммо чӣ? мо очкое мемонем ё ки
خود دیگر خیل میگیریم فرق کننده ما دیگر کسیم الکای ما باید فرق کنیم ما نورماندیم ما حافظیم ما نیوخی برادر عزیزم نباید خیل باشد این شاید از دانشی پست از فهمیشی پست میشه بیچاره همون کودک میترسد اومدن اینجا برنامه آزاد است بله و زندگی شخصی کس است بله درست هر کس باید فکرش بیان کند آزادانه مقصد در یک فرودگاه بودیم بیرون از کشور در خارج هم کورسم یعنی هم سبقی من در همون چی میگن هواپیما یک جا بودیم و در فرودگاه پسی هم انتظاری میکشید که تو نوبت قطعی گذارید از چی میگن از گمرک از نظارتچی ها هم کورسم روبرو میبیند خدا بنادانی میزند حتی سلام قرض خداوندی نمیکنه به خاطر اونی که وای حافظ نمایان است انا به خاطر اونی که وای شاید فرق کند از ما سلام نکرد و دیگر هم کسبایی که ما بودن با من نه سلام نه یک دیدار نیک یک وای و کسایی هستند که سال 2002 2003 2000 سال ما در صحنه سرود میخوندیم در توی ها بودیم میدان بودیم که خدمت میکردیم آنها حال حافظ هم نبودن سراینده هم نبودن و از کوچه سراینده هم گذشتگی نبودن الان و سراینده های مشهور هستند در جایهای وام میخوریم در جایهای مثال هم نشست میشیم گویا نمیدونن نمیشناسن گویا وایها دیگر کسن آنها دیگر کسن ما دیگر کسیم اکنون دوستی عزیزم شما انسانی فرهنگی هستید همین ما جوان هستیم ما آینده باید کارهایی کنیم و خدمت‌های نشان دهیم که نوجوانان از ما تربیت گیرند از ما مثال همین گپ‌های سبب اصلاحیشان شود اگر اهمیت داده باشد زیاد از همکسبان شما در اطراف خود شخصانی مسئول دارند به مثال سرپرستان به مثال اگر به اصطلاح روسی گوییم پرودوسران یا باز دیگر شخصانی مسئول من در اطراف شما همچنین شخصان هستند متاسفانه من همین موضوع بسیار موضوع جدی است مهم است همین چیز در من نیست کسی نیست مثال که غیر از پدرم در بسیار کارم کمک میکنند و دیگر کسی نیست که مقصد در پهلوی ما باشد این استادای عزیزمون هستند حتما استادا هستند کسانی که مقصد یاردم میکنن کارت میکنن یک پهلوی کارت دستگیری میکنن مثال در دیگر دولت‌ها به پرودوسر به اسپانسر حافظ و پیش نمیروند بله حتما این چیز در کار است در ما نو تشکیل شده ایستاده است و من گفتنی هستم محمود جون که اگر باشد یگان جوان مردی با غیرت و نیکخواه و دوستداری صنعت ملی خود بیاد با من همکاری کند همچون یک پرودوسر یا همچون یک سپانسر میتواند همه تویهای ما همه کنسرت های ما همه برآمدهای ما بگذار برابری همون انسان برابری هم زیر نظارت همون انسان باشد و ما همکاری میکنیم و راضی هستیم حتما امکاناتی وسیع در کار است مبلغ در کار است به مبلغ به امکانات به دستگیری این چیزا نمیشود ما در آرزوی اون هستیم که روزی کسی پیدا شود و ما رو دستگیری کند و صنعت ما تکمیل‌های زیاد و پیشروی‌های زیاد بیند شام که فرا رسید اصلا شام زیبنده بیان آرزوهاست میگن یک لحظه همین آرزوهای شما رو ورق گردان کنیم که در دل چه آرزوها دارید که حالا جامعه عمل نپوشیدن آرزویی که به نزدیکی ما عملی کردنی میخواهیم اولای ما اون نیت هست که در خوجند شهر عزیزمون و در شهرهای گرد اطراف خوجند ما حتما یک کنسرتی خوب و زیبا و بدون فنگرامه پیشکش میکنیم حتما با استاد عزیزم افضل ششادیوف هم یک نیت داریم به نزدیکی شاید ما یک کلیپ خوب کنیم برای مخلصای عزیز نیت های خوب هست من آرزو میکنم که پروازهای شما همیشه در نقطه های بلندترین صنعت باشد چون میگن صنعت سرحد ندارد و تمنا میکنم که صفی هنرمندان اصیل افزایند و تمنا میکنم که شما توانسته باشید در دیگر مملکت ها پرچم تاجیکستان ما رو پرافشان گردانید با شما هم تشکر سپاسی به پایان
бигзор ҳамеша дар зиндагиву дар ҳаёт тансиҳат бошед, хотиратон ҷамъ бошад ва ба ҳамин касбе ки пеш гирифтаед ба қуллаи баландтаринаш худованд расонад шумоя дӯсти азиз ва ба ҳама аҳли фарҳанги ҷумҳуриямон ман ҳамеша хушбахтиву саломативу сарфарозиҳои зиёд таманно мекунам. ҷаҳони сипос барои таманниётҳои некатон. гаштам харобати ёр кай мебиёӣ, ҷигар кабобати ёр кай мебиёӣ, гаштам харобати ёр кай мебиёӣ, ҷигар кабобати ёр кай мебиёӣ. аз дури ту шабҳо хобам наёяд, чашмам барои ту чор кай мебиёӣ, гаштам харобат эй ёр кай мебиёӣ, ҷигар кабобат эй ёр кай мебиёӣ, ҷигар кабобат эй ёр кай мебиёӣ, дил дар азобат эй ёр кай мебиёӣ.